आगे कान पोरे गिनन, आगे कान पोरे गिनन। 350 जल्दी से डालो, ये भाई के लिए भी डाल दो एक पैकेट। डायबिटीज का कोई मसला नहीं होता इसमें, इसे एनर्जी है, ये ऑर्गेनिक है। এই প্রোডাক্ট আমরা সরাসরি পাকিস্তান হতেই আনি ডিরেক্ট। এখানে সরাসরি চট্টগ্রাম হয়ে আসে আমাদের প্রোডাক্টগুলো। बांग्लादेश में तो टका ही चलता है ना। बांग्लादेश ढाका शहर की बहुत सी मार्केटों में ये आप लोगों को बाई शॉप्स में भी मिल सकता है। नहीं सर, देसी गुड़ देसी घी से तैयार कर, तिला काचा नहीं है जैसे आपका तिला काचा, ये उसी तरह का है, लेकिन ये शुगर से नहीं तैयार हुआ, ये गुड़ से है। डायबिटीज का कोई मसला नहीं होता इसमें, इसे एनर्जी है, ये ऑर्गेनिक है, देसी घी से तैयार हुआ है, ऑर्गेनिक है, इसमें कोई मसला, कोई शुगर, कोई बीमारी कुछ भी नहीं है। ये पाकिस्तान की मशहूर सौगात आप लोगों ने टोंगी इज्तिमा पे देखा होगा, आप लोगों का बहुत प्यार मिला, बहुत आप लोगों ने प्यार दिखाया और हमारी बहुत अच्छी सेल हुई। अब हम ये प्रोडक्ट मार्केट में भी ले आए हैं। बांग्लादेश ढाका शहर की बहुत सी मार्केटों में ये आप लोगों को बाई शॉप्स में भी मिल सकता है। ये पाकिस्तान की मशहूर सौगात तिल देसी गुड़ से तैयार की करदा पहलवान रेवड़ी हाजी गुलशेर साहब खुद आए थे, जिन्होंने टोंगी इज्तिमा पे ये सब लोगों को आगे कान पोरे किनन करके खिला के चेक कराई। आप लोगों ने प्यार किया, बहुत खरीदी है। और अब हम बांग्लादेश में इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टेप मसाला चावल का बिजनेस भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये ऐसी है, ये क्रंची है, इसमें देसी गुड़ देसी घी और ये सब चीज़ें लगी हुई हैं। ये इस तरह आप अपने फ्रेंड्स फैमिली को ईद पे अपने फ्रेंड्स को फैमिली को एज अ गिफ्ट, पाकिस्तानी गिफ्ट के तौर भी दे सकते हैं। अगर जिस तरह लोग केक लेके जाते हैं फैमिलीज के घर दावत पे ईद पे, अपने बहन भाई कजन्स के लिए ये आप गिफ्ट के तौर पे गिफ्ट पैक भी दे सकते हैं। আমরা ওনাদের একটা শোরুমের ব্যবস্থা করি এবং ওনারা এখানে সেল করে, মানুষকে ফ্রি খাওয়ায়, আবার এমনিতেও সেল করে। এই প্রোডাক্ট আমরা সরাসরি পাকিস্তান হতেই আনি ডিরেক্ট। এখানে সরাসরি চট্টগ্রাম হয়ে আসে আমাদের প্রোডাক্টগুলো। আমাদের ভ্যাট ট্যাক্স কোনো ধরনের সমস্যা নাই, বিএসটিআই থেকে শুরু করে কোনো সমস্যা নাই। এখন আমরা এটা উত্তরাতে সেল করতেছি। হ্যাঁ, অবশ্যই চ্যালেঞ্জ ছিল। সেটা হচ্ছে পাকিস্তান থেকে আমরা যখন এখানে আনি সেখানে আমাদের ট্যাক্সের ক্ষেত্রে একটু সমস্যা হয়। যাই হোক, ওইটার ট্যাক্স আমরা পরিপূর্ণ ট্যাক্স দিয়ে আবার আমরা নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছি। এই প্রোডাক্ট টঙ্গী ইজতেমায় দেখছিলাম, সেখান থেকে দেখি মানুষের রেসপন্স অনেক ভালো। এরপরে চিন্তা করলাম এই প্রোডাক্টটা যেহেতু মানুষের রেসপন্স ভালো, এটা বিজনেস করা যায়, ওনাদেরও বিজনেস বাংলাদেশে বিজনেস করার ইচ্ছা আছে, এই জন্য আমরা শুরু করেছি উত্তরার থেকে। খাবারটা খুবই সুস্বাদু, হ্যাঁ আমি খেয়েছি, এমনকি আমি 3 প্যাকেট নিয়েছি। খাবারটা এত সুস্বাদু যে এগুলা আপনি খেতে পারবেন অনবরত, আপনার স্বাদ অন্যরকম, টেস্টটা অন্যরকম, অসাধারণ এক কথায়। পাকিস্তানি খাবার দেশে আসছে, হ্যাঁ এটা তো পাকিস্তানি খাবার আমার দেশে আসছে, এটা ভালো অবশ্যই ভালো। আমাদের প্রথম পাকিস্তানি খাবার দেশে আসছে, এটা তো ভালো খবর। এই ঈদে জামা জুতো অ্যাক্সেসরিজ এর ডিসকাউন্ট। হ্যাঁ আগে খেয়েছি, অনেক টেস্টি ছিল। স্বাদটা হচ্ছে বাংলাদেশের অনেকটা তিলের খাজার মতো, বাট এটা একটু ডিফারেন্ট টেস্ট, খুব টেস্টি ছিল। এটা হচ্ছে মিষ্টি টাইপের একটা মিষ্টান্ন একটা জিনিস, বাট এটা না খেয়ে এক্সপ্লেন করা পসিবল না। এই খাবারটা আসলে আমি ফার্স্ট দেখেছি হচ্ছে উত্তরায় হচ্ছে ইস্তেমার মাঠে, এখন আমরা দেখতেছি উত্তরায় দেখতেছি আর কি। এই খাবারটা আসলে এর আগে শুনছি ভালো, খাবারটা টেস্টি এবং হচ্ছে উন্নত মানের আর কি। আগে আমরা ইন্ডিয়ান খাবার খেয়েছি, এখন আমরা পাকিস্তানি খাবারগুলো খাবো আর কি।